Welcome guys, I hope all of you are doing great. Welcome to the vlog of JCB showroom Chumoukedima Nagaland. Greetings from Chabou Co. We're an authorized dealers for JCB India Limited, established in the year 2011. We deal with full range of JCB's construction equipment vehicles like backhoe loaders, track excavators, wheel loader shovels, compactors, material handlings, and genset. With Chabou Co, we have a total manpower strength of 75 plus, with main office in Chumoukedima, branches in Kohima, Mokokchung, and we have achieved various awards in the past years. Best market share for backhoe loaders, best market shares for track excavators, best performance for parts and attachments. This machine has a 3DX Super. Mohala backhoe loader range there jai. Or mohala backhoe loader range there 2DX thaibo, 3DX thaibo, 3DX Super or 4DX thaibo. Only mohala atia mohala Esper or hilly terrain. Mohala Nagaland nipsi jado. It has a 3DX Super, fitted with a BS4 engine, 74 HP. Or it 3DX Super model. Only tire do it same model as a khali difference of tire as a. It has a heavy duty tire. Rear front tire also biki ase. Khali rear tire do alag ase de. It has a heavy duty tire. Aro it has a apni it sabi same model thaibo. Holi bi it sabi it cut mark to alop gap ase. It has a industrial tire. It industrial tire do especially gripping bishi bal de slippery jaga de. Aro it has a heavy duty. This is for like a rocky mountain. Pathor de jaile to phat phat naga de to. It tire do. Aro price to starting ase mohala itu backhoe loader la price to 36 lakhs as 33 heavy duty tire, or industrial tire la 35 lakh 94,000. Or sob mohala gari do sob ex showroom price as mohala. Or agir bi sawo le do ite itia mohala sob gari do sob BS4 hoji de. It was a mohala tandem roller, mini tandem roller. It 3-ton la machine ase, or it BS3 engine ase mohala. Or it develop dangor range aibo. It was a soil compactor. VM117 holi itia stock te display nai mangala aru itu an sob customer order hisab te sob ai ase tuan aru itu an ai ase sob itu la manufacturing plant do ase Pune de to ta la aha din do transit time do it takes nearly 12 to 15 days from the plant. Itu ase mangala JCB 215 long carriage machine ase aru ta laga boom length do ase 5.7 meter and arm length is 3.4 meter. Aro itu ase bucket to 1.02 cubic meter heavy duty bucket. Aro mohala itu gari de etia advantage to mohala 3ta mode ase. One is economy mode, and the second is a power mode, and third is a P plus mode. So under economy mode te 1 bra loine 10 tak economy mode thakbo. Itu bishi te aro alop dangor pathor kam korle ase gole to tade aro power mode da pabo. Aro itu bra takot aro kam korle ase apply korbo mon jasle to power plus mode te jabo. Itu ase aru itla gari tia price ase 69 lakhs ase gari la ngala 215 machine do itu do mechanical engine ase itu electronic engine na hoide bishi bag competition la apni saisile do 20 ton plus sob electronic engine hoje CRD engine oli mohala do tu mechanical engine ase aru tala engines to Cummins la engine ase aru itu apian order korise golibi Pune plant ra abo Pune plant ra haine man time na lage aji order korisile billing hoa bishire do it will take just 10 to 12 days to reach Dimapur site. Aru itla finance option bi ase. Aru mohala private finance ne bishi itu laga custom itu laga machine karne support kora bishi ase. To tade ase Industrial Bank ase, Axis Bank, HDFC, ICICI itu bank sab support kora parbo finance karne ta. Aru finance la term start hobo 1 year ba loine 3 to 4 years tak ase to. Itu mohala JCB main office workshop ase. Pitode mon charda bay ase. To charda bay de at the time one
মেচিন মেচিনটো একবাৰতে বনাব পাৰে আৰু পাহাৰে 3টা বে আছে মোষ্টলি কাম হোৱাটো মন ফেব্ৰিকেশ্যন কাম বি চব কৰে ইঞ্জিন বনায় আৰু মনটো হাইড্ৰলিক মেচিন আছে হাইড্ৰলিক কাম পুৰা ইয়াতে কৰে আৰু ইয়াতে মেইন দুলেটো মন ইয়াতে এডভান্টেজ একটা দুলেটো মন মেচিন গান লা সামান ভাৰী উঠাবলৈ নাপাৰা গান এইটো মন লা অভাৰহেড ক্ৰেং আছে এইটো চব এংগল দে ইলেক্ট্ৰিকেল বা মন অপাৰেট কৰিব পাৰে ইয়াতে মেক্সিমাম ৱেট দুলেটো 5 টন মন এইটো লিফ্ট কৰিব পাৰে কাষ্টমাৰকে সাপোৰ্ট দিব নিমিলে এটাতো আউটপোষ্ট 5টা বনাই কিনা আছে আৰু বি টনচাং আৰু নাগিনুমৰা খান দিবি মন আউটপোষ্ট কৰিবলৈ এইটো মন ভাবি আছে আৰু মন এতিয়া তাক টোটেল মন টেকনিচিয়ান দিবলৈ এইটো 45 আছে সাৰ্ভিচ কান লা ৱৰ্কশ্বপ অন হুইল আছে স্পেচিয়েলি মন ৰিমোট এৰিয়া নিমিলে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন থাকা চব জাগা মন এইটোৰে সামান বগোৱা আৰু সাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ কান মন পুতাই আৰু ইয়াতে মন খাৰী ভিতৰতে এয়াৰ কম্প্ৰেছাৰ আছে ফেব্ৰিকেশ্যন মেচিন আছে আৰু চেনচেট বি মন ৰাখি আছে আৰু এনেই ইঞ্জিন গান পিয়া হৈ না থাকিলে তো ইঞ্জিন লা ট্ৰলি বি মন এইটো বি ৰাখি না কমপ্লিট সেট টুলছ সব চিটু মুটু কি কাষ্টমাৰ টান নিডছ আছে এইটো মন কমপ্লিট কৰি না মন ইনা আই যায় Dear customers, আপনি on parts কানে চিন্তা নকৰিবি কি মানে মেইন অফিস ছাৰি না মন আউটলেট কহিমা দিবি আছে আৰু মুকচুং দিবি আছে আৰু দিস মান ব্ৰাদৰ মন ফুচৰো দিবি খুলি লৈছে এইটো মানে সাৰ্ভিস পইণ্ট আৰু পাৰ্টস কানে মন পাৰাতাক তো সব জাগাতে স্প্ৰেড কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে আৰু ইন দ্য কামিং ডেজ মন লং লেন দিবি প্লান কৰি আছে তো পাৰিছে বুলি লং লেন দিবি ইনি উইদিন ফিউ মান্থস মন তাতে অপাৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলো Apart from JCB spare parts, we have different types of attachment which can be fitted in backhoe loader as well as excavators. So, apni on itu attachment do display the side of it. And for any related attachment queries, apni on niche de contact number dina ase, apni on direct take contact korina, apni na questions kan do dibo parbo. One JCB la finance to one sub almost all the bank tie up korne ase, both private and nationalized bank. तो वहाँ लाते हैं प्राइवेट बैंक दे सपोर्ट भी मांगे इन हाउस करा तो इतना तो HDFC बैंक, Axis बैंक, ICICI इतो अन बड़ा सपोर्ट करे से और तहन तो प्राइवेट बैंक हन तो स्पेशली लाइक तहन तो इन हाउस सर्विस दी देखे तो अपने हाला रिक्वायरमेंट की आसे बोले तो मोहन बड़ा अपने हाला नंबर दी दिबो फोन नंबर दी दिबो तो तहन बड़ा अपने के कॉल करबो और की डॉक्यूमेंट्स लगे बने कुछ और मोहन नेशनलाइज्ड बैंक भी ताया बासे तो स्पेशली लाइक SBI, Bank of Baroda, Federal Bank and Bank of Maharashtra ताम भी सब अपनी का फाइनेंस को दिबो तो मोहन सब बैंक के ताया करने आसे और डाउन पेमेंट कुछ बोले तो the basic requirement for down payment is like 25 to 30% of the amount of the machinery और documents requirement कुछ बोले तो like basically सब बैंक ला requirement तो अलग अलग থাকে হলে भी মই নি একটা basic idea একটা দিবো তাহলে documents requirement तो PAN card থাকবো Aadhaar card driving license or bank statement 6 months and then RC of any commercial or like any private vehicle or previous loan record thakile ar bishi bal ki ona bank han to loan record sai nai to aro finance to alop enhance kor die aro guarantor ekta lagibo guarantor labi document to same lagibo guarantor labi PAN card driving license Aadhaar card or bank statement same lagibo to term to 1 year ba loine 3 years or 4 years tak thakibo de mala sob ek showroom la price thakibo registration insurance to in case customer mohan bagi kodibi bole to mohan kodibo hole mohan vehicle price to bishi bak registration include na kore mala sob ek showroom price la diba kori thake idu ase JCB laga genset JCB la generator aro itla kVA to 63 kVA ase और मोहन लगा JCB ला जनरेटर तो 63 kVA पर लोइने 200 kVA तक आसे और मोहन ला जनरेटर तो सब तो डोमेस्टिक यूज ना होए सब कमर्शियल यूज करने आसे और मोहन नागालैंड दे इतना तक तो 7-8 तक बिक्री करने आसे और इतना रिजल्ट तो विच इज सक्सेस आसे इतना और 63 kVA ला इंजन तो सेम एज JCB इकोमैक्स इंजन आसे